आज हनुमान भगवान का मंत्र मात्र 5 मिनट सुन लो, इतना धन बरसेगा कि गिनते ही रह जाओगे। प्रिय भक्तों, आज हम आपको महाबली हनुमान का एक ऐसा मंत्र बताने जा रहे हैं जिसके नियमित जाप या श्रवण से आप पर जो विपत्ति आती है पलक झपकते ही दूर हो जाएगी। अगर आप पर हमेशा ही संकट बना रहता है, पैसों की हमेशा किल्लत रहती है और संतान आपका कहा नहीं मानती, तो यह मंत्र आपके लिए बहुत उपयोगी है। आपको बस इस मंत्र का श्रवण 108 बार कर लेना है। पवन पुत्र हनुमान की पूजा के लिए मंगलवार का दिन सर्वोत्तम माना जाता है। भगवान हनुमान कलयुग में एकमात्र ऐसे जागृत और साक्षात देवता है जिनके सामने कोई मायावी शक्ति नहीं टिक पाती। ऐसे में वीर बजरंगी की कृपा पाने के लिए मंगलवार को इस मंत्र का श्रवण करना चाहिए। तो आइए महाबली हनुमान महामंत्र का श्रवण कर ले। बस आपको इस मंत्र को अपने घर या दुकान पर मोबाइल फोन पर चला देना है और ध्यान रहे इस मंत्र को पूरा 108 बार श्रवण करें। अगर इससे भी ज्यादा कर सके तो दोबारा से वीडियो को चला दें। वीडियो पसंद आए तो दिल से एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल मंत्र संहिता को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय हनुमान लिखना ना भूले। मंत्र इस प्रकार है। महाबलाय वीराय चिरंजीवीनुद्यते हारिणे वज्रदेहाय जोल्लंघित महावये। 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 महाबलाय वीराय चिरंजीवीनुद्यते हारिणे वज्रदेहाय जोल्लंघित महावये।
महाबलाय वीराय चिरञ्जीवीन्नुद्यते हारिणे वज्रदेहाय चोल्लङ्घितमहावये। 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 महाबलाय वीराय चिरञ्जीवीन्नुद्यते हारिणे वज्रदेहाय चोल्लङ्घितमहावये।
महाबलाय वीराय चिरञ्जीवीन्नुद्यते हारिणे वज्रदेहाय चोल्लङ्घितमहावये। महाबलाय वीराय चिरञ्जीवीन्नुद्यते हारिणे वज्रदेहाय चोल्लङ्घितमहावये। महाबलाय वीराय चिरञ्जीवीन्नुद्यते हारिणे वज्रदेहाय चोल्लङ्घितमहावये। महाबलाय वीराय चिरञ्जीवीन्नुद्यते हारिणे वज्रदेहाय चोल्लङ्घितमहावये। महाबलाय वीराय चिरञ्जीवीन्नुद्यते हारिणे वज्रदेहाय चोल्लङ्घितमहावये। महाबलाय वीराय चिरञ्जीवीन्नुद्यते हारिणे वज्रदेहाय चोल्लङ्घितमहावये। महाबलाय वीराय चिरञ्जीवीन्नुद्यते हारिणे वज्रदेहाय चोल्लङ्घितमहावये। महाबलाय वीराय चिरञ्जीवीन्नुद्यते हारिणे वज्रदेहाय चोल्लङ्घितमहावये। महाबलाय वीराय चिरञ्जीवीन्नुद्यते हारिणे वज्रदेहाय चोल्लङ्घितमहावये। महाबलाय वीराय चिरञ्जीवीन्नुद्यते हारिणे वज्रदेहाय चोल्लङ्घितमहावये। महाबलाय वीराय चिरञ्जीवीन्नुद्यते हारिणे वज्रदेहाय चोल्लङ्घितमहावये। महाबलाय वीराय चिरञ्जीवीन्नुद्यते हारिणे वज्रदेहाय चोल्लङ्घितमहावये। महाबलाय वीराय चिरञ्जीवीन्नुद्यते हारिणे वज्रदेहाय चोल्लङ्घितमहावये। महाबलाय वीराय चिरञ्जीवीन्नुद्यते हारिणे वज्रदेहाय चोल्लङ्घितमहावये। महाबलाय वीराय चिरञ्जीवीन्नुद्यते हारिणे वज्रदेहाय चोल्लङ्घितमहावये। महाबलाय वीराय चिरञ्जीवीन्नुद्यते हारिणे वज्रदेहाय चोल्लङ्घितमहावये। महाबलाय वीराय चिरञ्जीवीन्नुद्यते हारिणे वज्रदेहाय चोल्लङ्घितमहावये। महाबलाय वीराय चिरञ्जीवीन्नुद्यते हारिणे वज्रदेहाय चोल्लङ्घितमहावये। महाबलाय वीराय चिरञ्जीवीन्नुद्यते हारिणे वज्रदेहाय चोल्लङ्घितमहावये। महाबलाय वीराय चिरञ्जीवीन्नुद्यते हारिणे वज्रदेहाय चोल्लङ्घितमहावये। महाबलाय वीराय चिरञ्जीवीन्नुद्यते हारिणे वज्रदेहाय चोल्लङ्घितमहावये। महाबलाय वीराय चिरञ्जीवीन्नुद्यते हारिणे वज्रदेहाय चोल्लङ्घितमहावये। महाबलाय वीराय चिरञ्जीवीन्नुद्यते हारिणे वज्रदेहाय चोल्लङ्घितमहावये। महाबलाय वीराय चिरञ्जीवीन्नुद्यते हारिणे वज्रदेहाय चोल्लङ्घितमहावये।
महाबलाय वीराय चिरञ्जीवीन्नुद्यते हारिणे वज्रदेहाय जोल्लङ्घितमहावये। 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 महाबलाय वीराय चिरञ्जीवीन्नुद्यते हारिणे वज्रदेहाय जोल्लङ्घितमहावये।
महाबलाय वीराय चिरञ्जीवीन्नुद्यते हारिणे वज्रदेहाय चोल्लङ्घितमहावये। 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 महाबलाय वीराय चिरञ्जीवीन्नुद्यते हारिणे वज्रदेहाय चोल्लङ्घितमहावये।